हेलो गाइज गुड मॉर्निंग टू ऑल गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची देखुवे तो मुझे चार गोटे डे स्टार्ट कली एंड पूरा खुशी अच्छे मु चलतु देखा मुझे दिन सारा कौन करुच्ची जेहेतु आज सांबर दशमी टी पूजा पूजी अधिक रहा पूरा सांबर दशमी आमर पूरा पूजा आपण को मुझे देखी चलतु जीवा एवं सांबर दशमी पे कहीं सका सांबर दशमी बोली मोर मन ना मो मामा माने मत उठेकी कहला कि झी उठ सांबर दशमी आज शोच कौन पूजा हम ये हे सी हे तो चलते जल्दी जल्दी गाधे पड़ा आम घरे केमती सांबर दशमी पूजा होमती आमर सेलिब्रेट करुचु सांबर दशमी आउ कौन कौन आमर आज भोग लगुच सब आपण को देखेबी एबे फ्रेश हो गाधे पड़ा आ रेडी होके आसवा आज यूजुअल मु पूरा रेडी हो गली गाधुआ पाधुआ करके आपण मैंने देखुवे एबे आमर घरे हम सूर्य पूजा देन ता पूर्व मो रेगुलर काम माने लुगा सफा करवा मेसीन लुगा पकई देछि चलते देखिए सफा करुच्ची देन सूर्य पूजा भी आम घर मुझे देखी ए नानी गोटे सूर्य पूजा बोली एमती लिपि भल लिपे आउ थे ताबले 2 किलो खंड घेरु पकई देले मु कहवा पर नानी पुणी थरे गेरु पकईकि आउ टे सूर्य जो मुंडुला लिपिबा स्टार्ट कला हेले छोट 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 करी चली सी तापर मुझे स्टाइल मारुची पूजा पाइंका वेट करी देखुए मो हेयर वाश कर स्टाइल मोर बहु तापर मुझे मोर टे कलाकृति देखली ये झोटी आंकीदेली सूर्य करली देन टे झोटी फोटी पकेवा स्टाइल करी मत तो एत भल झोटी आसेनी तथापि भी मुझे ट्राए करी पकेवाई केमती आपण मैंने सब कमेंट रे कहे देन मो दीदी कौच तो सूर्य जो गोल थिला सेटा बंका है मु पूरा अलग प्रकार एक्सप्रेशन ये देखुवे आम टुंगुलु ठिया सहित गुंडुलु भी ठिया होकर समस्त मत कहते भल है भल है मो गोटे भौणी मोर जी सी कौच एटा गंधिया होगला आगू देखिए सी कौन करुच्ची ये कंप्लीट हो गला मो झोटी आप देख एपटे किसी जोगाड़ जंत्र है सी तार नम सी गोटे नम पोज रे ठिया मो नानी मन पाइलानी मु चित्र पकई बोली सी तार पुणी तार आसिक आंकीदेला फाइनाली ता मन पसंदर सूर्य से आज कला फास्ट आसिक शिलपुआ तापर मामा आसिला आसिकी सिंदूर चंदन लगे कि ठाकुर को सजेवा स्टार्ट कला तापर भोग बड़ा गला आम सब वेट करूँ पूजा पाइंका आम टुंगुलु पूरा शौक रही पूजा होगला ये कंप्लीट पूरा पूरी भक्ति पूरा भाव पूरा बोही पड़ा मुंडिया मारिकी ठाकुर पूजा कर टुंगुल आम भोग खाइब बोली चिंता कला झील नम करे मोर भी पूरा भक्ति भाव पूरा झरी गला एत भक्ति पूरा कौटू आसला मु निजे भी जानी चलो छत उपर को ड्रेस पटा सुखिब आज मो सहित भी नानी आसी छत उपर आसा बहुत कष्ट मु आसीगली छत उपरको देन
ମୋ ନାନୀ ବି ଆଇଛି ଆଜି ଛାତ ଉପରୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବାକୁ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ? ବୁଲିବାକୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବାକୁ ଆଇଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯୋଉ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ପୋଖରୀରୁ ଲୁଗା କାଚି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦିଶୁଛି। ଫାଇନାଲି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ସଇଲା। ଆମେ ବି ଚାଲୁ ଯିବା ଭୋଗ ଖାଇବା ଦେନ୍ ଲଞ୍ଚ। ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଗରେ ଥିଲା ଆଜି କ୍ଷୀରି କାକେରା ତାପରେ ଭାତ ତରକାରୀ ତା ସହିତ ବୁନ୍ଦି। ଭୋଗ ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତୃପ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଘରେ ଭୋଗ ହେଇଥାଉ ବା ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଏ ଭୋଗ ଖାଇଲେ। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଖାଇଲି ଦେନ୍ ତାପରେ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇଲି। ପୁରା ମନରେ ହିଁ ଖୁସି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଭାତ ଥିଲା ତରକାରୀ ଥିଲା ତା ସହିତ ଦହି ତା ସହିତ ଏଠି ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଟୁଙ୍ଗୁଲୁ ତ ଆଗ ବସିଗଲା ଆଉ। ପିଓର ଭେଜ ବାଲା ଲଞ୍ଚ କରିକି ମନ ବି ପୁରା ଖୁସି ତା ସହିତ ଦହି ଓହ କି ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲୁ। ବଟ୍ ଟୁଙ୍ଗୁଲୁକୁ ଡାକିଲା ପରେ ଟୁଙ୍ଗୁଲୁ ଜମା ଆସୁନାହାନ୍ତି କ୍ଷୀର ଭିଡ଼ିବି ବୋଉ ତାର ଜମା 1%ରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆସିବା ପାଇଁକା। ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆଉ। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଯାଇଥିଲି। ବାହାରୁ ଯାଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଏଠି ଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଡାନ୍ସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁଲୁ ତା ମମି ଏଠି ବସିକି ଗୀତ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତା ପାପାର ତା ମମିର 2 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କର ଡାନ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେ କହିଲି କି ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ନାଚି ସେ ଜମା ନାଚିଲାନି। ଲାଭ କ'ଣ ମୋର କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି। ବୋଲ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି ତଥାପି ବି ସେ ଡାନ୍ସ କରିବ। କି ଖୁସି ତାର ସେ ଡାନ୍ସ ପାଇଁ। ବୋଉ ଖାଲି ଘିରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଆଉ ତାକୁ ଆସୁନି। ତାପରେ ଆମର ହେଇଗଲା ଗୋଲ ଗୁପଚୁପ ପାର୍ଟି। ବହୁତ ଥିଲା ଓହ କି ଖଟା ଥିଲା ଖଟା ପାଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଲ ଗୁପଚୁପ ସୁନ୍ଦରୀ ଖାଉଛି ଚୁପଚୁପ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ପୁରା। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜି ଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ଶାମ୍ବର ଦଶମୀ ପୂଜା ଆଉ ଟିକେ ମସ୍ତି ମଜା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବି। ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।